फरहान बुखारी साहब, देखें पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका हो, इंडिया हो, जिस मुल्क के अंदर भी जमहूरियत है वहां पे सबसे अहम सवाल किसी भी इलेक्टेड हुकूमत से जब वो अपना टाइम पूरा करती है पूछा जाता है कि उन्होंने लोगों की जिंदगियों के अंदर आसानी पैदा की या मुश्किलात पैदा की। तो हम आपसे अगर ये सवाल करें, ये जो गुज़िश्ता हुकूमत गुजरी 16 महीने गुजारे, उससे पहले ज़ाहिर है पीटीआई की हुकूमत थी, अब निगरान, तो निगरान वालों के पास बेचारों के क्या होना है। तो आप किसके सर जिम्मेदारी डालेंगे? क्योंकि देखें पीटीआई अगर पॉइंट स्कोरिंग की तरफ हम ना भी जाएं, अदादो शुमार जब पेट्रोल प्राइसेस जब पीटीआई की हुकूमत खत्म हुई थी तो वो आपके सामने है। अगर प्रोड्यूसर साहब वो बता दें, 100 समथिंग थी, 175 आगे पीछे थी। उसके बाद डॉलर की कीमत भी 183 समथिंग थी। लेकिन 16 महीनों के दौरान तो बिल्कुल जो है जिसे कहते हैं ना पंजाबी बड़ा ही गर्क हो गया। तो आप किसके सर ये जिम्मेदारी डालते हैं? बनाएं या कोई कमेटी बनाएं, मेरा ख्याल में इतना लंबा चौड़ा कोई काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हकीकत है बिल्कुल वाज़ेह है। ये जो 16 महीने का अरसा है इसे आप 2 अदवार में आप तकसीम कर सकते हैं। इस जाने वाली हुकूमत की बहुत बड़ी बदकिस्मती है, खासतौर पे नून लीग की, कि वो तो क़यादत में थे। वो ये है कि पहले 6 से 7 महीने में जब वजीर खजाना मिर्जा इस्माइल थे तो कुछ थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी आनी शुरू हुई थी। आईएमएफ की भी एक किस्त आ गई थी और बात उस वक्त हो रही थी अगले रिव्यू की। तो नवंबर में जो किस्त फिर आई नहीं कभी, वो भी इम्कान था कि वो कुछ ना कुछ रद्दोबदल के साथ, माशी पॉलिसी में रद्दोबदल के साथ वो किस्त आ जाएगी। लेकिन ये जो खास तौर पे इसाक डार साहब का 8 से 9 महीने का दौर गुजरा है, इसने तो पाकिस्तान की, बस अब मैं क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं, लेकिन पाकिस्तान की मईशत को झंझोड़ के रखा है। और मौसूफ साबिक वजीर खजाना, साबिक वजीर आज़म, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आम फहम के लिए, समझ के लिए, को 1-2 बड़ी गलतियां डार साहब ने कौन सी की जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी वो टेल स्पिन्स के अंदर चलेगी? आप समझने का नाम ही नहीं ले रही, संभलने का नाम ही नहीं ले रही, और ना हमें समझ आ रही है क्योंकि डॉलर कंट्रोल में नहीं आ रहा। बुखारी साहब, अब देखें 300 मार्केट, ओपन मार्केट में तो 300 क्रॉस कर गया हुआ है, 304 का हो गया, 304 का हो गया, हसन साहब बता रहे हैं। और बैंक्स के अंदर भी आपको इंटर बैंक रेट भी 294, 95, 315 पर भी डॉलर अवेलेबल नहीं है। अगर आप किसी मनी चेंजर के पास जाएं, उससे कहें जी कि मैं 315 आपको देता हूं और आप मुझे डॉलर दे दें, तो आपको नहीं मिलेगा। यानी ये तो जो रेट वैसे है अवेलेबल नहीं है। जी बुखारी साहब। जी खावर गुमन साहब, आप ये मेरे से बड़ी ज्यादती कर रहे हैं, क्योंकि आप मुझ पे ये कोई रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं कि 1-2 गलतियां बयान करें। 1-2 से ज्यादा लंबी एक फहरिस्त है डार साहब के दौर की गलतियों की, लेकिन बहरहाल मैं कोशिश करूंगा मुख्तसर है। सबसे बड़ी गलती तो आते साथ ही उन्होंने जो पब्लिक में खड़े होकर बयान दिया कि जी मैं IMF को जानता हूं, मैं उन्हें हैंडल कर लूंगा, मैं उनके साथ डील कर लूंगा, वगैरह वगैरह। वो एक तरह से, यानी आप समझें कि कई लोगों की नजर में वो तबले जंग था, और वो करने की बिल्कुल ना सिर्फ ये कि जरूरत नहीं थी, बल्कि उससे ताल्लुकात बहुत ज्यादा खराब हुए। और खराबी आखिर में उस मकाम तक हमें ले गई कि प्राइम मिनिस्टर, साबका प्राइम मिनिस्टर को 3 दफा IMF की MD से खुद राब्ता करना पड़ा। और ये पब्लिक रिकॉर्ड है, ये कोई रिकॉर्ड ऐसा नहीं है, ढका छुपा नहीं है। और आखिर में जो $3 बिलियन का जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट हुआ, वो भी शहबाज शरीफ साहब ने करवाया, यानी उन्होंने इंटरवीन करके करवाया। डार साहब को तो हाथ से गेंद निकल गई थी। उसके अलावा रुपए के ऊपर उन्होंने आगे पब्लिक में बयान दिया कि जी मैं से 200 रुपए $1 के वो उस लेवल तक ले आऊंगा, वो नहीं हो सका। फिर उन्होंने, वही बात है कि डूबते को तिनके का सहारा वाली बात है कि कहीं से शायद ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आ गई, कोई तजियाकार मुंबई में बैठा हुआ जिसने कहा कि पाकिस्तानी रुपए का मुस्तकबिल में 240 रुपए फी डॉलर पे ये जा सकता है। वो जनाब बार बार उसका तस्करा हुआ। जो 10 और लोगों ने कहा कि ये तजिया सही नहीं है, कई और लोगों के मुताबिक ये 300 रुपए से ऊपर था, और न जाने कहाँ कहाँ की बात हुई। मैं असूलन पब्लिक टीवी में आके नंबर्स इसलिए नहीं बयान करता हूँ क्योंकि लोग फिर वो क्या कराई करते हैं कि जी ये तो आज के 305 पे था, तो एक हफ्ते बाद कितने पे होगा। लेकिन बहरहाल रुपए पे बहुत ज्यादा प्रेशर रहा।
اور IMF کا پروگرام ڈیلے کرنا یعنی اسے موخر کرنا اور ان سے اختلافات کو کنٹینیو کرنا یہ بہت بڑی غلطی تھی. یہ تو مطلب بخاری صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج جو ہمارا ڈالر ہے اس کے مقابلے میں جو روپے کے مقابلے میں ڈالر کی کیا ویلیو ہونی چاہیے ایکچوئل اتھینٹک؟ جو ڈار صاحب کہتے ہیں وہ تو الگ بات ہے، آپ کی نگاہ میں آج کے ریٹ کیا ہونا چاہیے ڈالر کا؟ میں اس کا جواب اس لیے نہیں دوں گا کیونکہ میں اصولاً پبلک میں آ کے اس قسم کی قیاسرائی اس لیے کبھی نہیں کرتا ہوں. میں اس کے خلاف ہوں، اصولاً میں اس کے خلاف اس لیے ہوں کیونکہ پھر لوگ مختلف جگہوں پہ اس سے اپنا امپریشن بنا کے اور پھر وہ آگے کیا یہ اوور ویلیو ہے یا نہیں؟ نہیں، اوور ویلیو یا انڈر ویلیو کی بات جو ہے وہ تو بہرحال ایک پالیسی ڈیبیٹ ہے. اگر آج آپ اپنے اکانومی کو ری بلڈ کرنا شروع کریں، کوئی ایکسٹرنل اکاؤنٹ پہ پریشر آئے کم ہو تو یہی صورتحال جو ہے وہ پاکستان کے فیور میں جا سکتی ہے. اس بحث میں میں پڑھوں گا نہیں. چلیں بخاری صاحب، چوہے صاحب بھی آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں. چوہے صاحب پلیز. یہ فرحان بخاری صاحب عام آدمی تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا. وہ کہتے ہیں کہ 100-150 اس کے درمیان جو ڈیزل اور پیٹرول کی قیمت ہے وہ 300 پر کیوں پہنچائی گئی ہے؟ اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اور عوام کی اور کتنی آپ نے چمڑی ادھیڑنی ہے؟ What are you going to do with the people of Pakistan? دس دو سانو. بنیادی طور پہ جب تک کہ پاکستان میں ریونیو اور ٹیکسیشن کا نظام اور خاص طور پہ جو شاہ خرچیاں ہیں ان کی بڑی بھرپور طور پہ اصلاح نہیں ہوگی تب تک پاکستانی معیشت کے خد و خال عام آدمی کے لیے بہتر نہیں ہو سکتے. یہ آپ میرے سے لکھوا ہیں. بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ مملکت ایک سمت میں جا رہی ہے، لوگوں کے حالات جو ہیں وہ دوسرے سمت میں جا رہے ہیں. اب یہ دیکھیے نا، جانے والی حکومت نے خاص طور پہ وزیر اعظم وزیر خزانہ جو سابق تھے کتنی دفعہ کہا کہ جی ہم نے ملک کو دیوالیے سے بچا لیا. ارے بھائی، جو لوگوں کا دیوالیہ ہو گیا اس کا آپ کیا کریں گے؟ کم آمدن والے لوگ، متوسط آمدن والے لوگ، بے شمار تعداد ایسے لوگوں کی ہے، پھر ایسے کاروباروں کی ہے جن کا دیوالیہ ہو گیا، ان کا کوئی آپ ذکر نہیں کرتے. تو بات یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا نظام جو ہے اس وقت تو عام آدمی کے لیے کوئی اس میں امید کی کرن نظر نہیں آتی اور بے حسی کی انتہا تو وے فارورڈ کیا ہے؟ نہیں، میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ بے حسی کی انتہا تو یہ ہے کہ پچھلے ایک ہفتے میں ڈار صاحب کی کارکردگی کے باوجود اتنے سوالات اٹھائے گئے، آخر میں آ کے ایک طبقہ اور نواز شریف صاحب کا بھی نام چلتا رہا کہ جی وہ اس حد میں تھے کہ انہیں وزیر اعظم، عبوری وزیر اعظم بنا دیں. اب مطلب یہ کہ یہ سوال پوچھنا بنتا ہے کہ بھائی کیا جواز ہے اس قسم کی سوچ کا، اس قسم کی. اچھا بخاری صاحب، اگلا جو اہم سوال یہ ہے کہ ظاہر نگراں حکومت ہے، اس کے اوپر جو ہے ایک قدغن تو ہمیشہ رہے گی کہ جناب اعلیٰ آپ نے بس ڈے ٹو ڈے معاملات چلانے ہیں. جو IMF کا ایک ایگریمنٹ ہے، میری بات بھی ہوئی ہے آپ کے جو بیٹ کور کرنے والے فیلو ہیں سینئر لوگوں سے، انہوں نے کہا جناب اعلیٰ ایک اسٹریٹ جیکٹ کے اندر آپ کو ڈال دیا گیا ہے